Ingon nila kining Pinoy daw bisan tuod kuno gamay ra ang kwarta maghanda gid kuno basta na birthday kay mao ni lang tradisyon nga maghanda daw kuno. Bisan magkautang-utang, bisan magkabilat-bilat na sa kwarta sa bayronon sa mga adlaw. Oh, handa ra gihapon. Pero information ha, wala in taon ako ni utang nga akong kwarta guys ha. Ako ra pa din kwarta nga gamay na tipig-tipigan guys sa mga donors pod sa akong anak ha. Ano na lang natay makahanda, lipay na kayo, dako na ngisi kayo ang among birthday boy ah. Amo ni atong sakit nga mga Pinoy. Oh. Bisan gamay ra tong handa o kwarta, enjoy man kay na sila kay tungod anang iyang mga classmate nga nakauban. Oh. Ikaw pod enjoy pud ka sige luto bisan kapoy ah. Unsa may imong kuan buhat nga kalipay sa imong anak, malipay man pud ka. Basta na imong anak na lipay dako kay ngisi abot sa dalunggan. Thank you mga classmate, thank you ma'am sa imong pagkuan kanamo prepare, mamirian. Thank you.